Pagi-pagi kita sudah di airport mau ke Athena, Yunani. Sarapan dulu di yang kosong. Mau cerita dikit soal bandara di Roma, bandara Leonardo da Vinci. Biasanya kan setelah kita check in, terus security check. Ini kalau di Indonesia ya, habis security check, terus masuk ke imigrasi, habis itu baru ke gate masing-masing pesawatnya gitu kan. Nah biasanya juga udah tertera di screen information itu kita tuh di gate berapa. Sorry, habis makan. Nah tapi kalau di sini kita kan penerbangan jam 8.15 ke Athena. Tapi di sini tuh gate-nya belum kelihatan. Di info itu, di screen board itu information tertera gate akan diinfokan setelah jam 7:05. Sedangkan kita boarding jam 7.35. Jadi punya waktu setengah jam untuk cari tahu kita nanti pesawatnya di gate berapa. Nah, nggak tahu nih pengecekan paspornya itu di mana, apa di deket gate-nya atau gimana, belum tahu karena baru pertama ini juga pergi dari airport Roma. Jadi tadi agak celingak-celinguk juga gitu sih. Itu doang sih, baru itu aja. Sama tadi kita tuh mau nyari VAT refund, cuma terus lupa kalau VAT refund itu deh waktu itu kalau dari Australia pernah beli tas gitu kan di Australia. Nah itu tuh udah lumayan lama deh waktu itu ngajuin VAT refund. Nah lupa tasnya itu dimasukin di bagasi atau udah pernah dipakai atau gimana gitu. Tapi kalau di sini berapa jam, 5 jam sebelumnya ya kita harus minta validasi ke bea cukai ya untuk tax refund. Kalau nggak salah di informasinya gitu deh. Jadi beberapa jam, 5 jam sebelum flight itu kita diminta konfirmasi ke bea cukai kalau kita mau mengajukan tax refund gitu. Jadi nggak bisa langsung datang kucuk, oh saya mau tax refund gitu, nggak bisa. Lalu itu untuk perbandingan di bandara Australia udah tinggal datang antri, kasih dokumen tax refundnya, terus ya udah dapat uang kita balik tuh, kita nggak bayar pajak untuk barang yang kita beli karena kita turis gitu lah ibaratnya. Nah ini tuh harus beberapa jam sebelumnya kita harus konfirmasi dulu, dan barangnya itu nggak bisa dipakai sedangkan yang dibeli udah dipakai. Apa mungkin beda ya, masing-masing negara beda ya. Setahu gue, seingat gue waktu itu di Australia udah sempat dipakai di tasnya, tapi memang dimasukin ke bagasi gitu deh. Coba deh ya nanti cari info apakah memang tiap negara ini berbeda atau enggak. Nanti coba deh kalau waktu luang kita cari infonya. Sekarang kita masih nunggu kejelasan soal gate berapa yang nanti harus kita datengin untuk boarding. Gitu deh. Ciao. Masih nunggu boarding, belum ketahuan gate-nya. Kita rencana di Athena, Yunani sekitar 4 hari 3 malam. Habis itu kita balik lagi ke Jenewa, buat ketemuan sama teman kita yang datang nyusul. Habis itu kita explore bareng-bareng sama dia. Masih ngantuk banget. Jadi bangun jam 3 pagi. Dan jam perkiraan emang 4:30 tuh udah berangkat lah dari tempat kita nginep.
terus perkiraan juga paling lama 1 jam sampai bandara, tapi ternyata tadi 20 menit aja dong. Drivernya keren banget, ngepot. Fast and Furious, cuma 20 menit loh. Sekitar 30 kilo mungkin ada ya, ada nggak sih tadi 30 kilo kurang lebih lah ya. Dia cuma 20 menit dong naik mobil listrik keluaran terbaru. Ngepot. Enaknya sih ya cepet, cuma di belakang agak-agak deg juga sebenarnya tadi. Emang apa sih jadi cepet nyampe, jadi bisa mendingan nunggu lama di bandara daripada gerusak gitu. Ya udah, gitu aja. Masih banyak yang sepi restorannya. Masih belum ada di boardnya. Kalau gini susah nyari tempat duduk, orang pasti pada berkumpulnya di information board ini, nggak langsung di gate-nya masing-masing. Coba deh kita cari. Udah dapet gate-nya A70. Iya, jalannya lumayan kayaknya nih. Kayaknya ya, nggak tahu ini 70. Ini dari tadi masih 61 sampai 83 masih ke sana. I think this one is bigger than the one in Jakarta. Kayak maybe. Tapi look, ini all the way ke sana tahu? I think maybe because the terminals are smaller because they have flights to different places, to more places. Ya enggak? Ya, could be. Tapi kan ini lumayan ya. Kalau kamu misalnya nih, entah bawa orang tua, mungkin fasilitas ya. Tapi misalnya kondisi kaki nggak bisa jalan cepet, kita cuma punya waktu setengah jam untuk ke gate-nya gitu loh. Yang parah. Kenapa nggak dari awal langsung di assign gitu loh, gate sekian, jadi kita udah duduk manis nunggu di gate-nya, nggak ngos-ngosan. Selalu begini. Kereta juga, ya taruhlah kereta nggak jauh ya. Kalau gate kan 10-15 minutes before baru dikasih tahu. Iya. Kalau kereta tuh metro 10 menit baru diinfoin. But not all the time. Ya, most of the time 10-15 menit baru diinfoin apa peron berapa gitu. Lumayan loh. Ya sobat. 6283. Wow, kita masih di ujungnya lagi 70. Kalau tiba-tiba diganti gate-nya lari-lari. Oke, kita udah di gate-nya. Terus pesawatnya juga udah ada. Sini sayang. Tapi berarti nggak ngelewatin imigrasi, atau nanti pas masuk ke pesawat dicek. Ada nggak menurut kamu nggak ada imigrasi? Apa maybe that's how it is? Iya sih, that's how it is. That's when you arrive, isn't it? No, when you departing juga. Kalau di Jakarta, ingat nggak? Ya, coba nanti kita lihat kalau nanti dari Athena ke Jenewa berangkatnya ada imigrasi atau enggak. Apakah imigrasi sebelum keberangkatan itu hanya di Asia Pasifik? Karena kalau untuk perbandingan di Australia kita berangkat, kita ngelewatin imigrasi. Indonesia udah jelas. Singapura, Malaysia, Thailand juga ngelewatin imigrasi. Interesting.
sangat menarik. Baru landing udah pada terima telepon, buka handphone, nonton video, padahal ini masih jalan pesawatnya. Sudah sampai di Athena. Ini kayaknya luggage-nya di sini nih. Nomor 8 kayaknya. Что болит? Room. Kini Airbnb juga. Okay. Dude. Oh, that's nice. Ciao. Mau cari Dina. Itu tuh yang biru itu apa? Greek food. Smells very nice. Chicken salad. You can always take away my kebab if it's too much. Kebab. This is the real kebab. Kebab tuh aslinya penampakannya kayak gini, langsung daging gitu. Ini nggak sih kalau yang di wrap sama roti gitu? That's more like Indonesian kebab nggak sih? No, that's still kebab. Yeah? It's just different. Okay. Greek food tuh emang And then, like in the museum, like you know, like when they have people that are sitting down, so they tell you like you can't like step away. Gitu. The nice ones were always the young ones, younger. Yeah, I think because maybe younger people just are a bit more aware. yeah. Culturally, you know. Yeah, they're not too strict, but you know, like in a way, they should have been one, but they still can manage not try to look too strict. I think it's because of like social media, so then they're more exposed to the rest of the world. Yeah. And then they can see that the rest of the world doesn't behave like that. Yeah, yeah. But you know, I'm so proud of myself because when we were in the, I don't know which gallery was it. I forgot. But one of the galleries. Remember when I stepped over the laser? It was like kaget, and I was like, oh.
Independence Day holiday that's named after him. Yeah, why did he become like the icon of the So Valentine? Christians, Because they get their names. They get his name for Yeah. the day, right? Valentine. yeah. As his name is Saint Valentine. So Christians once upon a time didn't like, and they still don't really like pagan traditions. Am I too loud? Athens is named after Athena. Athena in the Roman pantheon is named Minerva. So Athens named after Athena, and the reason why Athens is named after Athena in the myth, it's because Athena and Poseidon both wanted the city, and then they were like, okay, let's let the people decide. So then they had like a competition to give like a gift to the people, and then whichever gift the people liked more, they would name the city after them, and it would be their city. I forgot what Poseidon gave the city, but Athena gave the city the olive tree, and so it grew olives that they could eat, and they could turn into olive oil, and they could like make into all this good stuff. So Okay. then the people of the city were like, oh, we like Athena's gift better, so that's why it's called Athens. Oh. Hey, good to know. Yeah. Put it back. Jadi kita kan mau take away, cuma kita dikasih boxnya doang. Jadi kita harus masukin sendiri. Ini kebabnya masih ada 2. Kalau kita di Indonesia kan kita, ups, awas. Sekarang terima beres ya. Ini kita bungkus sendiri dong. Seru sih. Good to know. Anyway, make sure you put it on. Like, ini diginiin sayang. Ini diginiin. Ini harus nice and tight. Apa emang ini nggak normal? I think it's pretty normal here. No, I mean to take away. Ini seharusnya dihabisin apa gimana? No. I saw the other person take away the food. Karena porsinya gede banget. Ya gitu deh. Ya udah, kita udah take away sendiri. Terus kan kita minta bill, katanya suruh langsung ke kasir. Karena kita bayarnya by card, jadi suruh langsung ke kasir. Gitu. Ya udah, berarti emang di sini kayak gitu. Ya nggak apa-apa juga sih. So, jadi kita nyampe itu emang kita belum reservasi, jadi ya untung dapat seat sih, karena tempatnya lumayan rame sih. Oke lah. Tadi tuh pas kita datang penuh. Makanya pas datang nyampe ditanya udah reservasi apa belum, tapi ternyata kan belum. Ya udah, tapi kita tetap dicariin table. Kayaknya ini rate-nya berapa kalau kamu lihat tadi? Rate-nya berapa? 5 or something? 4,5. Oke. Ya, rate-nya 4,5. Georgian cuisine. Tapi makanannya enak, kebabnya enak. Terus si roti apa tuh tadi yang ada keju-kejunya tuh enak. Chicken saladnya juga enak. Nah, besok kita mau cobain Vietnamese food karena somehow kita kangen yang kuah-kuah gitu. Dari kemarin nyari Asian market gitu kan, Asian shop, pengen cari Indomie, kayaknya enak gitu dingin-dingin kuah. Saya belum nemu Asian marketnya di mana, tapi kita udah nemu restoran Vietnam di Athena. Jadi besok kita mau coba itu for dinner. Enak kali ya, dingin-dingin, seruput-seruput gitu kan. Ini udah di sini kita balik hotel, bukan hotel ya, B&B. Kita jalan tadi sekitar 10 menit sayang, 10-15 menit lah tadi jalan.
Jadi di sini kita balik, terus besok pagi kita masih mau lazy day, paling jalan around city center. Nah, ada juga nih yang dikasih boxnya doang, karena dia take away, nggak habis juga. Emang beneran suruh bungkus sendiri. Ya udah, berarti emang culture-nya gitu. Tapi seru sih, seru. Kita kayak lagi ada di Sabang, Jakarta. Cuma tulisannya aja beda.